Ini bot kaya kobrok dia pala jaga itu. Pela jotron hambai tini chini 47 kokborok sal haga kokborok no state language hi nei recognize khaijang mani sal 19 January tai tini no din no rugui joto lokrok no hambai ya faro pila tini chini jompui jala SDM bai songsajak chini jompui jala girls school ha ke chini jompui jala bo high secondary school stadium o sing tini kokborok salno romui kokborok salno sing sonman diui respect khayi tini sing joto chini jompui jala ni school ni student rong tui sing tin ka shara program songsabai kya tai chini program nok nukhna sing jompui jala bukri committee hall ni simin procession khayi sing rally khayi phaile kya tai ang balai balke hamai mario chini jompui jala ni SDM barang lang kiran jibino bo bin uddog baino tini chini o program na thok ke sing tini khaiman laikya okhe obose chini kokborok sal haga kokborok recognize khaijang mani 47 years ingkha जों चीनी kokborok no taibo जों kaham khayi taibo जों promote khayi chini kok no जों taibo naithok khayi taibo chini basa no e chidol haja talangai जों obono kaham khayi talangai taibo kusuo talangna bagani chini lokho chini uddeshyo chini nasik chini goal जों je sakai pon chini kok no joto chini kokborok sanai rok chini koklok huntu chini kok bai chini koktang huntu chini kok no जों taibo माने वर्ल्ड वाइड तलांगै थांगै चिनि चेरक तब काहमको परिमाननि बगै अबनो जों तिनि आस्ते आस्ते खाइ अ 47 इयर्स हमपानो जों चिनि ककनो जे जागा सगिना दंमोनि ताफोन जों अ जागा सगियाकु आउन बगै जात लोकरकनो आंगमनो कयनाय जों चिनि ककनो चिनि मानि ककनो जों माहामजाकनाय कारण चिनि मानि ककनो जों रेसपेक्ट खाया कंके जों ताइकेबो खायगला चिं तिनि चिनि जम्पो जिल्ला सब डिभिजन चिनि अमहाय जे प्रोसेसन अमहाय जे प्रोग्राम जों आसु कटरका खायाकु tini ni जों पहिला खायो आं बगे आं जतो लोकरकनो ताइ चिनि अरनि चिनि बिएससी चेयरमैन फाइ सपाइखा ताइ चिनि सोशल एक्टिविस्ट रक दङ चिनि जतो अफिसियल स्टाफ न हामबाय याफारो जतो चिनि हेडमास्टर रकनो आईएएस रकनो ताइ लोकरकनो जतो न हामबाय याफारो Omke tini sudo jompu simna pala jak kong hai ka batir haste kana ngai joto jagra pala jaga itu sar. Nadi ekla nok tini fungni simin nukna tini chini 47 kokborok de he ke kokborok chini recognize khaijangni salno romoi thayo Agartala শহর খাইজাক্কা স্টেট গভর্নমেন্টনি উদ্যোগ বাই kokborokni tamhne bono directorni gotui khaijakka tini khumulung chini DTIDC government through bu khaijakka tai joto prai koyekta jagao khaijagai tongo tai chigon joto jagano khaijagai tongo komo puila mane omo simi jongpujilo siminya aben chini jongpujilo khai chungo bono kotorka khaijago tai chini tribal welfare department chini onkoni jongpujilo subdivision ni bram department bela hambai maya farwa tai joto lukokno mane chini joto ro je official jara jong subai tongnai rokno hambai Baksa nogo tongo tuino haimea tongo baksa busia tongo sarang bongon ketamni kok kesada. Nanti actually kokborok recognize khaijangmani salangkha 1979 1979 sonu karon chini obo kokborok to afron songjajo am haye kokborok sing age ni chini sing saipe omo chini mani kok chini matri basa na thake sing kokborok ka chini kok no ching taibo kusuo tlang thane bagino o salno जों मुइतो खाइ 19 January o मुइतो खाइ जों प्रत्येक बसनो जों अमनो अबजार्भ खाइथानायनि दरकार तानि बागै हमले जों अनेक समयो जों तामंबा पगै थाङो जेकुन कारण अ दिनखौ ऐतिहासिक दिन गे जों अनेक समयो चिनि ककनो तैता गोबां कन्ट्रोभार्शियल दं ल्याङ्ग्वेज द चिनि स्क्रिप्ट नि तै गोबां कन्ट्रोभार्शियल दं गो अबरकनो जों क्लियर खाइनायनि बागै ताइबो चिनि उद्योग बलायखन दरकार जों ब स्क्रिप्ट बेसिके चाकु जों तिनि जतनो सालायो रोमान हरमनि कक बाक्सा बेंगली स्क्रिप्ट नि साव बाक्सा देवनागरी साव आइबनो जों काइसा कमन जागाव थानायनि बागैनो चिनि काइसा गोल दंनाय कारण चिनि जेनेरेलनि भबिष्यत चिनि फ्यूचर न जों नासिगै जों मत हाइदिनो जों मुइदो खाइ जों अमहाय दिनो आलोचना खाइलायै जों अमहाय दिनो ताइबो काहाम कै डिस्क्राइब खाइ सालायमनि यागुलो जों ताइबो काहामखौ बुझलाय नांगौनि जों अफरखौ संसार Mereka hamas. आप सभी को kokborok डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 47th kokborok डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आज kokborok डे सेलिब्रेशन का हम लोग को निर्देश था। हमने विभिन्न डिपार्टमेंट्स से आग्रह किया कि सब लोग मिल के एक प्रोग्राम करते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स ने बहुत जनरसली इस प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेशन किया है, स्कूल्स ने पार्टिसिपेशन किया है, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत आभार। और एक अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। बकरी कम्युनिटी हॉल से हमने यहाँ तक एक रैली ऑर्गेनाइज़ की है। इसके बाद यहाँ पे हम कल्चरल प्रोग्राम्स करेंगे।
कॉकबोरोक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसके कल्चरल हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसके डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पहल है और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिसके कारण से आज ये प्रोग्राम सफल हो पाया। Which place you are celebrating in which place you are celebrating ये स्कूल, हाँ, ये जम्मू जिला क्लास 12 स्कूल में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। इसके मिनी स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो रहा है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्कूल से स्टूडेंट्स ने स्वतः पार्टिसिपेट किया है और एक रैली ऑर्गेनाइज हुई है। इसके बाद आईसीए डिपार्टमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेशन के तहत कई कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। तो मेरा आग्रह है कि सभी लोग, जम्मू जिला के सभी लोगों से, कि इन कार्यक्रमों का आनंद लें और हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको और प्रिजर्व करें, प्रमोट करें। थैंक यू। তিনি তমতক সাততক তাই বিশেষ করে ধরো মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া বিভিন্ন চ্যানেল নি ধরো বেলাইখানে তিনি অজরাও তিনি 1900 জারার দিন চিন ককবরক দেম দিন নং হ্যাঁ হামবাইতে চিবে ইয়াফেরই আং কখাইছে দেখো তিনি যে অবস্থা চিনি জম্মু জেলা সাব ডিভিশন এসডিএম নি উর্দুগুবাই চিরঞ্জিন আনন আইএস জম্মু জেলা বনি উর্দুগুবাই তিনি যেভাবে জম্মু জেলা আশা খাইয়া যে তিনি হাই অমাহাকে जों ককবরক দেন তুই হ্যাঁ তিনি 1900 জানুয়ারি চিনি 1979 সন যেভাবে রিকগনাইজ হ্যাঁ চিনি ককবরক বাসানো তুই যেভাবে जों ককবরক দাঙ্গাইমা দাঙ্গাইফা 184 জন রাজানি আমাল থেকে চিনি ককবরক সামু ককবরক তুই বাসা চিনি খুব কত বাসানো তুই বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে বাসানো তুই जों বিভিন্ন পরীক্ষা মাধ্যমে পড়াশোনা পাস খাইবাই তিনি অমাহাইকে যেভাবে চাকরি বিভিন্ন জব নাই দংবাইখিয়া অবাহাই চলি দङ অবনো বাকি সিন বাসা বেড়াইখেন বাসা বিভিন্ন জাতি হিন্দি জমাইতিয়া হিন্দি কলই হিন্দি ব্যবহার সিন ককবরক ভাষা অন্যান্য জাতি হিন্দি তিনি বিভিন্ন ককবরক ভাষা কেছে একটা মসজিদ সে একমাত্র চিন্তাম তঙ্ক শুধু তাবুক স্ক্রিপ্ট তুই সিমজিছে বিভিন্ন সমস্যা তিনি সিন থাকা আনছে পূর্বে সাই থাকা সিনি এমএলএ খাসক এমএলএ সাই থাকা সে স্ক্রিপ্ট তুই जों কেবল হন দেবানন্দ কেবল হন অমক ভাই কেবল হন ককবরক ভাই কেবল হন ইংলিশ ভাই বাসানো স্ক্রিপ্ট তুই সিমছে সমস্যা কিন্তু जों এই সরকার থেকে রাজ্য সরকার থেকে যেভাবে মানকা অবনত তুই বেলাইখানে সিনি তংসক 184 জন রাজা মাকে থাকা তিরিকা ককবরক বইনে যত গান আধুনিক গান ককবরক ভাই বিভিন্ন থেকে ঠাকুর দাদা থেকে বড় রাশি সম্পূর্ণ সিনি জাদু কলিজা থেকে সাপ থাকিয়া ককবরক সারা जों কইমিয়া ককবরক সিনি অমন সিনি মেইন 184 জন রাজা মনোজ নাম কেলাকা जों অবনন তুই দङ সরকারের বকাইছে রিকগনাইজ খাইরি ককবরক বাসনো তুই অবনন তুই তিনি বিরাট खे জম্মু জেলা সাব সিনি এসডিএম নি উর্দুগুবাই যেভাবে जों তিনি জম্মু জেলা গার্ল স্কুল মাথ যেভাবে আয়োজন স্কুল ছাত্র ছাত্রী তো এলাকার অভিভাবক তাই অনর ফাইমান ফাইকে সিনরনি তাকার জেলানি এমএলএ সিনি খাসকসে এমএলএ সিনি বরমগ্রাম বিশ্বজিৎ কলয় তাই সিনি এসডিএম দङ উপস্থিত ট্রাইবেল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টনি অফিসার দङ তাই সিনরা যতনি সিনি যাক সিনি মাফ্রাই জমাইতিয়া বা যতনো এলাকানি বড় সিনি যাক তাই অন্যান্য বিভিন্ন অফিসারক আইএস থেকে শুরু করে সমস্ত তিনি সহযোগিতা খাইমাবাই বেলেখানে হামবাই তাই 1900 জানুয়ারি তুই ককবরক দেন তুই বরক তিনি আগুগি ফেমাবাই আগামী দিনে जों তেব খাইনাই তাই উৎসাহ খাইছেন খাইনে নাংনাই সিন ককবরক দেন আগামী দিনে তেব আশা খাইও আং কোনো সময় মই কত রিঙ্গা কোনানে আশা খাইও কিন্তু जों তাকলাই যেভাবে এসডিএম নি চেষ্টা পাই ককবরক দেন সরকার তরফ থেকে ব্যাপার খাই দङ বিভিন্ন স্টেটক খাই দङ অমাহাই তিন দিন তাই চিকন খাইব তিন ককবরক দেন তুই তিন কাহামকে সামু তামান বাকি বেলেখান দङ না হামবাই তাই চিবাই ইয়াফাरै আন কখাই তাই চাই মানে অরেন শেষ